Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya magharibi hii ya leo. Achani watakie usiku njema nyote ambao mmekuwa mbali na karibu. Acha niseme usiku njema kwako wewe mama ambao umekuwa katika mji wa Bukavu. Acha niseme usiku njema wewe ambao umekuwa katika mji wa Goma. Usiku njema wewe ambao unakuwa katika mji wa Kamituga, ambao unakuwa Manyema. Nasema usiku njema kwako mama, kaka, dada ambao unanisikia, nikisalimu watu wote nikiwaambia na wapenda sana mkiwa kati ya roho ya Kolomboka. Mimi kama vile mnavyosikia tayari ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Ni mimi kabisa, nimekuwa mahali hapa sasa kwa muda huu ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari yetu ya siku ya leo, ambao tumeshinda kabisa, tuko tunafuatilia habari za Kaziba. Kaziba bikuwaye, Kaziba binashinda je, Kaziba binaendeka je? Eske ni kweli kabisa Kaziba imeshikwa? Ama ni namna gani Kaziba, ni namna gani inaendeka? Kama vile mnavyosikia teme yetu ya leo inasema Kaziba biko aye. Sasa hivi watu wengi walishasema kama Kaziba imekamatwa, lakini hatujaitika shie, hatuyasema kwamba ni vile wala sio vile. Kitu kinachohitajika kwamba askari wa M23 walionekana katika centre ya Kaziba, lakini si kusema kwamba wanapoonekana maana yake wameshika wala wamekamata, hapana. Na wamepigwa kabisa na watoto wa nchi, wazalendo, wazashu, wazamama, wazangungu. Wanaendelea kuwapiga kabisa hapa Kalinge, hapa kwavo na gouverneur nani wa zamani Kantintima, hapa kwa Kantintima hapa njoko walikuwa wanajificha munyumba ya Kantintima. Na hapa niliwahi kuwaambia kama hata Bukavu, mahali ambapo wa M23 wanaloge wanaikala ni munyumba ya Kantintima. Il faut voir hivi vitu biko na signification, parce que il faut tunakuwa tunasema bitu byote wazi, parce que il y a même clé ya Kantin yenye ilikuwa mwele nyumba muloko yake ya Kantintima, ndio mwenye alipana ile clé. Mimi ndakuwa nasema vyote wazi, mwenye iko na nguvu anikute kweniko. Unasikia mimi nakwambia? Donc ni kusema balikuwa banajificha hapa munyumba ya Norbert Kantintima hapa Kaziba, ndio kwenye balikuwa banajificha. Balikuwa plus de 50 pere ndio balikuwa banajificha mwa hii nyumba ya Kantintima, mwa lupango ya Kantintima hapa Kaziba. Na walipowapiga wale ambao walipigwa kabisa kiasi kikubwa na wakafariki wote. Baada ya kuwapiga wanafariki wote, wazalendo wakakuwa sawa vile wanasogea kidogo, kumbe M23 balikuwa wanajificha pale kwabo na Kantintima. Na hapa kabisa walitoka nje, sasa wanakiangalia kama wa M23 wako wao wakamate ni mamaiti ambayo wazalendo walikuwa wameua tayari. Sasa wale wa M23 ambao walikuwa wanajificha pale kwa Kantintima njoo walikia kamata hii mamaiti. Sasa na hapa watu walianza kuwaona tena, wanaanza wakasema mbone wale watu tena njoo hapa. Njoo watu wakaanza tangaza kama Kaziba imeisha kamatiwa na wazalendo, lakini ni uongo mtupu. Kaziba haijakamatiwa na wa M23. Pardon kidogo, ni erreur de vitesse ambayo imekuwa nasema Kaziba haijakamatiwa totalement na M23.
Kaziba wa M23 wanaonekana ndani ya mji ya centre ya Kaziba, lakini hawaja kamata mji wa Kaziba. Maana hapa Kaziba kuna wazalendo wetu ambao wanakuwa pale, na wao kabisa wanaendelea kuwasha moto kwa ajili ya mji wa Kaziba. Batu biko na confusion na kukamata, kuna kukamata na kuonekana mahali. Yani kukaba fasi si kuonekana fasi. Naweza kuonekana fasi lakini mimi siko pale. Na hapa kabisa wazalendo wanaendelea kupigana kwa moyo mmoja, kwa roho moja, kwa mkono moja, kwa upendo moja, wanaendelea kwa umoja kabisa wakipigana kiasi kikubwa. Na nombre ya batu benye bamefariki hapa Kaziba ni wengi sana, hatuwezi hata tukaseme tuwasabie, maana wamefariki kwa wengi sana. Labda mimi nitakuletea habari ambayo iko kinyume ya yale ambayo wewe ulikuwa umejua, maana wengi wametangaza tayari kama Kaziba iko mumikono ya M23, lakini mimi ndakwambia kama bongo haiyakuwa mikono ya M23. Hapo unaweza kujiuliza kwa nini kwa matangazo yote tumetangaza kwamba M23 inakufa, lakini kwa nini wanaendelea kukamata miji? Katikati ya kufa na kukamata miji, kinachokuwa cha maana ni kitu gani? Katikati ya kufa na kukamata miji, sisi atukamate mji sababu ni kwetu. Yani ni kusema Tanzania batatoka tu piske ni kwetu, ni udongo wa mababu, ni udongo wa baba, ni udongo wa mama, ni udongo wa tate na watoto na fitiri yote. Donc ni kusema hawa ni wageni ambao wanakuja, lakini ni sherti sasa tukamate hatua ya pili ya kupiga banakufa na tunakaba. Hapana kupiga tukisha tunarudia kumulima kwenye ulikuwa. Hii hapana, haiko system ya mzuri, piske haitupatie neema na fursa ya kujua kile ambacho tunachokuwa tukifanya. Kitu ya mzuri ni nini? Piga kaba ni hii kabisa, iwe system nzuri ya wazalendo, yaweza kuwa vizuri sana wakati ambapo wanapiga wanakaba. Hapa inaweza kutupatia moyo kabisa, hata population ya Kongo yote mzima inaweza kuwa ikifurahi sana, maana system ambayo ilikuwa imetumikisha hapa Nord Kivu, walikuwa wanapiga wanaua wanarudia, na hii kutupatia kabisa surfu nzuri ya sababu walikuwa wanapiga kisha tena adui analeta majeshi anatia pale. Waki pale kwenye wanapiga wanaua, tena adui analeta jeshi zake anatia pale juu balishaenda. Iko kama vile Sokoi na yake inapiga kisha tena inarudia. Lakini ingelikuwa inapiga kisha askari wanakuwa wanakaba pale, kama hivi telishaisha zamani. Sababu hawa wa vijana wanakufa wengi sana, wanaisha kabisa. Lakini hata kama wanaisha banakaba, wale wawili wao ambao wanapatikana wanaendelea kuonekana katika eneo ile ambayo walikufa wengi. Na hapa inaonekana sasa vile yote mlifanya na kuwa bure, inaonekana sasa vile hakuna victoire, sababu victoire ya kwanza ni kukaba mahali. Wakati unapiga na unakamata fasi, unakuwa umesabiwa kabisa kwamba wewe ni mwenye nguvu. Lakini hata umpige mwenzako unamlumiza, lakini au mufikishe chini mpaka pale unakuwa hujapiga bado. Asa wazalendo tukamate asili ya kupiga, kuua na kukaba. Hapa ni kitu nzuri sana kabisa ambayo kabisa inabidi ionekane kabisa kwetu sisi wazashu na FRDC eloko ya makasi. Ni lazima tuwe tukipiga na tukabe pale, tubakie pale. Yani tubakie pale, na kama ba chef de quartier balikimbia, ni sherti tutie bengine ba chef de quartier pale, tuambie nyie ndio mtakuwa kwanza hapa, na tuangalie mambo mengine ambayo itakuwa ikifanyika baadaye. Na hapa itakuwa kitu kia mzuri sana, maana kitatupatia heshima
Yani tutafutie kwanza mama Kongo, tumtafutie heshima. Yani kuna vitu vingine inabidi kuwaza zaidi sana. Yani ni kusema ya kwamba inabidi heshima irudi katika nchi ya Kongo. Dunia mzima inajua kama wakongomani ni wachezaji wa kabumbu, wachezaji wa miziki, lakini si wauaji. Lakini sasa ni lazima wajue na ingine face B ya mkongomani, piske kuna mambo mengine inatupita akili. Kuna mambo mengine inatupita akili. Ni namna gani mtu mmoja anaweza kuwa kama vile simba ya kukula kartie mzima? Mahali ambapo kuko banaume, mahali ambapo kuko banamke, mahali ambapo kuko badada na bakaka, mahali ambapo kuko watu, mtu mmoja anaweza kutushinda namna gani? M23 inaweza kutushinda namna gani? Wandugu wapendwa, tusipatie adui nafasi. Unajua M23 iko na system moja ya kabambi sana. M23 iko na system ya kabambi sana ya kulanse ya kwamba wameshika fasi jili watie woga wazawaza, watie woga FRDC, watie woga wakaaji. Yani wanaanza kwanza wanalanse, wanasema nous sommes déjà là. Wanasema Kaziba tombe. Ile mo Kaziba tombe, Bukavu tombe, fasi fulani tombe. Ile ni neno iko politize, iko arme, grande arme politize. Paske kwenye wazalendo wakisikia tu kama pale kunakuwa tombe, abatafanya recherche ya kujua kama eske réellement ni vile, wanaanza mbio, wanakimbia. Sasa tunawaambia hivi, mzalendo akimbiake na uzalendo unakuwa ndani ya roho ya mtu. Kama hawa wana migulu miwili, wana macho mawili, munduki munayo nao wanayo, silaha munayo nao wanayo, kwa nini musikabe mahali? Munawatosha kwenye walikuwa na munapiga juu. Kama tunasema kama walionekana mkaziba, ni kusema awaye hawakukua mkaziba. Pale Kaziba kulikuwa wazalendo. Sasa hao wazalendo wanaenda wapi kusudi huyu adui aendelee kuonekana hapa musantre ya Kaziba? Yani unaona kama na ndio kwa maana unaona watu wengi wanaanza kusema kwamba Kaziba imeshikwa, wamekamata Kaziba. Sababu gani? Sababu wanaanza kuonekana katika mji wa Kaziba. Alo, tungelipenda sasa tujue hivi, hawa wazalendo ambao walikuwa hapa Kaziba baada ya wa M23 kuonekana na kupigwa zaidi na kuua nombre ya kabambi, hii haiyatufaa kabisa. Kuua nombre ya kabambi ni vizuri, lakini vizuri sana wasikabe, wasikamate hata 1 cm. Meme moitié de centimetre wasikamate. Maana wakikamata tu centimetre moja, tutakuwa tumeshindwa hata kama tuliua kamio 12. Kama vile bwana Mandevu kabisa alivyofanya Tubimbi. Hapa ni vizuri, Walungu hapa ni vizuri, alipiga na kawarudisha nyuma na kabakia pale. Kwa sasa awaseme tena Walungu, awaseme tena Tubimbi, awaseme tena Mwenga. Kama vile watoto wa Uvira walifanya, wanapiga na wanamurudisha nyuma. Hivi sai abaseme tena kule Plaine de la Ruzizi, lakini inabakia sasa Kaziba. Yani unaona kama wanaprofita kamuile boga, yani wanaprofite boga yenye adversaire wake iko nayo. Wao wanakuonesha kama hawana boga, kukufa kwao ni kama kawaida, lakini wanakuonesha kama ya maana kwao si kukufa, ya maana kwao ni kukaba mahali. Sikia hii kitu, ya maana kwao si kukufa. Yani hata wanakufa 100, lakini 2 wanakaba, ni faida kwabo. Sijui kama mnasikia ile kitu. Wanakufa 100, lakini 2 wanakaba mahali. Sasa weye amukukufa, lakini amukabe. Aone kama ni perte, shinje tuko na perte. Yani shinje tulikufa ba mingi sababu
wanakaba. Njo sinonime ya hili. Kama mtu anakaba mahali, inaonekana kama akukufa. Sasa maana tunaona kwamba wanakufa, lakini wanakaba, inakuya kuonekana kama vile ni wao ambao wanatushinda nguvu. Kwa nini tunasema ya kwamba batayo 2, batayo 3 imefariki, lakini baadaye tunasikia kama wangali pale? Jana tulisikia Soko ilipiga kabisa, na tukaona na mecho yetu inapiga kabisa Minembwe, inaua na kubomola kila kitu chote, lakini wao tu watu ndio wangali pale pale. Kwa nini hawawezi kupigwa kisha muwafukuze mkiwafuatanisha sasa na nini na masasi ya chini? Kwa nini hamwezi kaba pale ile eneo ya ile aerodrome ambao Soko imeisha kufanya kazi? Sababu hayo ni ndege inakuya na itaenda na itarudia tena, ende kukunya essence mara tena, wala itengenezwe mara tena. Unasikia? Lakini wewe sasa askari, wewe mzalendo ambao unakuwa pale, wakati Soko inafanya vile, deja wanakuwa na boga. Sasa tumia risasi ya mkono sasa, ushuke sasa, utukumune kabisa, na tuseme makomando wetu wameenda kabisa, wameingia kabisa, wamechunkumula kule kabisa, mambo ni sawa. Unaona pale, na sisi tunapata ufurahivu wa kusema ya kwamba tuna majeshi kanuni. Lakini wakati ambapo munaua munaua magari na magari, mabatayo na mabatayo, lakini amukabe. Problem. This is a ready problem. Juu ya nini? Munaua lakini amkabe. Nani sasa mwenye alikufa katikati ya mwenye alikaba mahali na mwenye anakufa? Yani unaona kama ni hapo tunasema kama wanatushinda nguvu, lakini hatujaitika. Sababu tunayo akili na tunayo technique na tactique de guerre. Wazalendo wanayo technique na tactique de guerre, wazalendo wanakuwa nayo. Aha. Wandugu wapendwa kabisa, acha niwaambie tu kama mambo iko mtambu tu. Sasa leo wazalendo wamekasirika kabisa, na hapa kabisa wanaendelea kabisa kusema ya kwamba ni lazima kabisa wavae magunia, na mahali ambapo wanashika ni sherti wanasogeza edikota yao pale, na wanatia kabisa mzizi wao pale, na hawatatoka tena. Hapa ni vizuri kabisa, hata adui hawezi akarudie tena mahali ambapo anajua kama waza wanakuwa pale. Lakini hata kama mnampiga, anayua tu kama 30 minutes après batarudia, kisha mimi nabakia pale. Nuna kama ile njo kitu ambayo inabidi kutosha aba watu mwakili. Banayua kama atake ya FARDC haifanyake inerdita. Banapopigana inerdita, batabapiga ndio na batabaua ndio, lakini watatoka. Ça le problème. Munatoka kama mko nenda wapi? Munakimbia kama mko nenda wapi? Munarudiaka nyuma mko nenda wapi? Hakuna gisi wakati nye mwisha chinja watu jamaa vile, munabalumiza vile, munabawaua vile. Kwa nini hamwezi bakia pale? Tuone gisi watakia kamata ile mamaiti yao. Tuone sawa vile gisi Mandevali bafanya itubimbi. Maiti yao ikabakia pale mpaka zilimwangiwa mumai. Elila ilikula mamaiti yao. Elila. Muto wa Elila ilikula nyama zao. Tunaje ya zile samaki zetu za Elila. Tunaje ya zile samaki zetu za mitoni yetu kule. Zipate mboleo, zikule nyama mpaka zishibe. Ile njo ukweli wa ndugu zangu. Ile njo ukweli. Nikwambie tu nini? Nikwambie tu kama inabidi kukaba. Inabidi kuchinja, kuua na kukaba mahali. Msirudi tena nyuma. Yani kwenye mnafika mukabe mahali.
Hii ni siri moja kubwa ambayo itatufanya sisi kuogopewa duniani. Yaani kukaba mahali ni siri ya kuogopewa duniani. Dunia nzima itajua kama tuko na nguvu na tuko tunapigana. Sababu wakati ambapo wanakuya vile, tunawapiga na tunakaba mahali hapa, hawatarudia tena. Hawatarudia tena kabisa. Lakini tunapowapiga wanakufa, kisha tunarudia nyuma, wao wanabakia tena pale bawili babo.